may buntag. Gikan ko nagsampay. Medyo ulan-ulan ra bagyod. Ipakita ta mo guys sa update nga sa akong gipagama nga balay sa mga baka o kanding no. A new building kumbaga. Kay ako na magitong gipaguba katong old kay hangin ra kaayo gikan sa kabukiran, gikan sa atbang. So ako sa siyang gipaguba kay nangamatay akong manok tungod sa hangin. Kumbaga crosswind ba. Oo. Karon mo ni ang akong update sa ilang balay no. So mo na guys. Oo. O dia ang first cow kay Tisay, kay Guapa, then kana diha sa third kay Olivia. Kanang sa ikaupat muna ang extension para kanding. So hapit na siya na human, kulang na lang og sin. Tapos hinay-nayon lang dai ni og koral para medyo safety. Di lang medyo safety gid sila. Hi Mama Goat, diasa ka. Okay. Laban lang tano kanig yung mag-umata mo gastos magid ta. So mo ni akong update karon. Bye for now. Happy farming.